centre de formation kitane en khoton serge be mak jamane ke e soroku be gamulina métier en khara suwana ni ifindrin to nyan jamane ke wala kha inti khanne muk organisme ni yogoni iutinandanga ko kun organisme geni plan pour la wachoga khili France Travail wali mission locale iutinandanga daga khanne ke akharafina wala en inscrit formation le meyogo kudo anga du préparer kati anke métier kharangi nke a conseiller kinanga daga inscrit kun organisme ni kha en même temps anga mulana métier be khara annata l'amour fon karanga soit lycée professionnel ou les centres de formation ou atini danga formation continue ou les centres de formation en apprentissage formation continue à le lycée professionnel il y a kitane ni kha kebegeri lycée professionnel en retourné agebe antesini ya passene pour gagner en matière générale ni matini do culture générale français Québec kitane en retourné une formation en apprentissage parce que Québec qui en retourné il faut na entreprise kita pour que na kita nkaranga kedo golle keden dome to gadi surtout andanya amudem golin métier ken ko compétence ni tamara ni expérience qui est la fille retourné das ka nke a Québec proposer ne ken na mission locale formation ko tu iga stage nous proposer na pour que na waxti ñoko danginde entreprise pour na métier ke degmo ko fayi do sel métier ke gana linganda angamula nan continuer ana talande ma entreprise rakitan Igo, est-ce que là un parcours expliquons da gel angere jamane ke anga mula na formation de beri ado angere étape ni besuyo kudo anga mula na métier be khara kebe grandema manga reni angara métier kita anga métier khara malen ke ko ke gari nger jopa fo be fina ari ndaga sefe mission locale peut-être sefe mission locale kan falle yirinda na formation ko gatene parcours entrée dans l'emploi kenya pour kana jamane ke de marché no kuto anyima glaw métier mourel mo be ado ana stage de berke no ko ne stage ni sika de berke no stage fona arni ne ngoli carrefour rayon ado livre service kem falle rade ne plomberie de ber parce que de base nyamul na plomberie de ber kem falle na khasu tumaya ke de ber na no formation parcours entrée dans l'emploi d'accord ken dangi falle ni CAP plomberie ne jopa ouais xana ken CAP an kit kamo ken ngani parcours entrer dans l'emploi ken ngani ken kan ngel ken choisi parce que arni nyamul na rever alternance alternance ken tunanta kitande xoten parce que pas trop kita ko fona ngel ko mo ana angem den golim me ci ken ro do xade en tête métier ke deg mo nga mo be d'ailleurs Kenya ni wacha solution tana kante il faut nandaga formation continue ke auto parce que ngo yu mo ko sala ken no kan stage ni ber ba ni ken ka de ber sin ba ni no kha ken ani ma inscrit wala pour mission locale anden dono ken no mission locale anden dono ya na inscrit ken centre de formation yo ya ni den ken centre de formation ba ken fa lengel insha be ke kita mais yamul nga rempen ken bana parce que nyamul na ndaga na niveau tana kita ak fet ken bana parce que plomberie ke bana jamane ken no afi ngati na land golinti plomberie bana jamane ken no kha fo sirene angana compétence ni ngobol me kam ken tala golle ken no ndin ken an men formation de verser avec falle CAP que fallait ne bac pro de beri il y a un bac professionnel qui installation chauffage de ventilation énergie renouvelable de climatisation que non ni ken de alternation parce que dugtin CAP que fallait direct no gollen kita que entreprise bana ni le ngota kade nantina là où sino fil nyan débatté encore pour que na nimbaki ke passer en alternance comme roban alternance alternance ni nante anoko statut salarié anande kha alla anko nokni école ngat ban mogobe école nyogoni ko yifilnya na école anna ko yifilnya entreprise anga golin kasonga karayina tukan kenoko alternance statut salarié ananga kha no ko yifilnya na entreprise ko école ngat ban mogobe anna ko yifilnya entreprise wal ko yisiki anna ko yifilnya école d'accord kha tugade ke kara est-ce que toujours tugad bane kani angana une formation continue ou l'apprentissage est-ce que tu gardes kusumbana tu gardes kuntubana kenkara parce que après apprentissage on a salarié tu auras des jamane qui a des salaires de base en donne c'est-à-dire par rapport à ton âge adora danga sine be formation que non c'est-à-dire serbe nani 18 ans ado serbe ga 20 ans igana formation que jopa domi in salaire bani d'accord
wati angira mbaki ke kita est-ce que anta na gollia wala est-ce que formation ka xampe sino fil ban kharania wali sino sik ban kharania anda duti angana mbaki ke kita nyeme wali fotana na falle ay amoto khara como khempante nat khara natorta anduna dumbire ga Allah khara ke no khanke mbaki ka falle tinanda ga bac plus 1 de veri ndesida na bac plus 1 de veri kene bet igati nda BTS jamane ke igati ni formation ke to maintenance des systèmes énergétiques kene fofa gen CVC un CVC ngana mo gitinda to on chauffage de ventilation et de climatisation ni kaya auto ba keno wacha je suis bien harbisim fi narabe alternance d'accord wati ngeger ke be femme que formation professionnelle akan ko khan normal ke mo ya anna am rêve kita anna bakin kita andalinga na continuer bakin falle kundunya voilà ke mo ganta an ko école ko mo ya anyim gale fasigin noqbe afena ta kharanga sigin an ko an korn golle wal fodan allah wasigin waqt sugali nganda khasira na ya serebe anga mulana habada na fo ke fon to ko do fodan allah tellement école ingénieur ni ma allah doctorat ne berne wal master licence BTS falle banyim gale fa wal waqtim angana métier choisir nga métier be kharanga na métier choisir nga métier ke be mula gam fa la risque nga métier ke wara wala nga changer ko gir woro taralo mo nyogoni geri métier changer wala yogoni khager wara baw nat métier ke khote yani wala kha compliquante yani métier kharanga fiti sine bane wala sino fil kharanga ko yogon ga toktina ndanga manando métier kharanga fini am duguta keta man am duguta keta ananda un objectif nyana kha ala tellement sino kargime objectif be gamma toujours en Kenya suivant quoi